Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana muhtarminga Sardara Kispirishak Warnak Sayadak Agulumak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtarma ilumak anuda se khwashine dese kidari ra kabila ki mamasani usasuli pani marik data ballo taraza sasfun rizi data niam baz musus اورانو الله پاک انا خیر خواته او که اوتی ټرینر میر صادق سجرانی صاحب سردار عمر بوجی صاحب حاجی عزیز محمد حسنی صاحب او دا کردار وادا کریر او دا تومت بلاته که ننا خواجه ننا کمن رهبر ننا کمن شراعت روشن کروک میر ایدر صاحب او سردار چنگیز صاحب توسفی او دا مسئله الله پاک حل و فصل کرے دا سے بلو خوشیل دیسی او جنگن فساتن اچرا دور مفکک آخا که اگر نن بلوچ قوم که دا خپدو نا که دا ختمانو ننا وجال نادی که نن تینه استیلون برستان استیلون نن خواپانا ننا تطیل بغض ازاد اناد بازی او اگر جنگت توفکت اگر دا مونی نو انن مروسک تو اللہ خور کنگن نمستنگل افغانستان دا 40 سال تی مونی ناکا انا دینم باید خانن جنگ توفکن دتر پاشکیک جنگ توفکن مری مریک جنگ توفکن ایلوم تا کومتا نارضایی مریک انو کنا خواهشنا د مچ ایلوم تن کنا دا پیغام مچ کوم ته کی سر کې ودا رخصان ډیویژن کې او بلاته کې ارسه تنا چناته تعلیمي ته ارسه تر چنای خوان فیو د کلم دوټی ته انو ننا زله چاغین کونډی کرے سے باس پسمانده او جاغه سسک انو الله نه شکر نن کشنک انو ننیغن ننا چاغی نه بنده تر انو سینټنا چیرمن صاحب صادق محمد سنجران جوړ مسول او توفق ټول سرمتنه و دتر نشولینګ ټول سرمتنه او کلمه ټول سرمسونه داسم کنا نه خواهش کې مچتن نه نه د پانا کې مطلب ته چوناته تعلیم تر توفق ټول رک او کلمه دوټی تر توفق برت فسق توفق ګراجوړ مفق الوداد صاحب بھی سردار چنگیز صاحب ونبا شکریہ دا کہ ونکم شکریہ دا کہ وہ انو ننا دا غریب خانہ بسک ننا دا بس ننا سپیریشتون ننا سردارتون او تویسی سک او نا دا فیصلہ کرے ای باز بازون شکریہ دا کہ وہ او ننا سسلی سک رامین جان او سردار شاباز خان خدار موجودہ فک سردار رامین جان انار کے لئے او نا مداک شکریہ دا کہ باز دا کارم نتتی دا سولنا خاطران او بلو رورس ادا کرے رک باز نو شکریہ مہربانی السلام علیکم